सत्यनारायण देव हे शुक्लावर्ण तत्विधं चक्रकथा पद्मवर्णमालं विभूषितं हे पंचवदनं त्रिलोचनं तटवस्त्रं विलेपनं साधुः चर्म परिधान हे पार्वतीकरणाथ तं चन्द्रहास दम 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 जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जगरूपादं नाचिनारायण उमा कात्यायनी गौरी काली गणपति सरंक्षी भगवान द्राणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती विमलानी चंडिके अंबिका घटक सायिका पूर्णमासी परम वैष्णवी सर्वोत्तम मालिके विश्वमती मम चक्र शरण कवचन एक चक्रे रक्षे रक्षे दिवकं भूषण स्वर्ग माते बटालंचम भ्रमण हे दिवाकर झंकरे सदावास मा सिंहवाहिनी शारदे मम कंठे निवासायं वाक्य देवी नमस्तुते नमस्ते गुरुदेवायं नररूपी परम ब्रह्म नमस्ते वासुदेवायं पूर्ण ब्रह्म पदम्बुज सम्मान्य मोर सुधीकल्प सज्जन वृंद भागवत पिपासु वरेण्यता मातृस्थानीय अग्निस्थानीय माँ भौणी अद्य पवित्र रजनी कुनाकुनी पुओ झील पुओ गोटे पद मन चैतन्य विषय गाई तापरे हेबा गंतव्य पथर पथिक स्वर्गत गुरु बुद्धिराम दासंकर गोटे पद बापा मु गाइबी भलो कथाटा गां तू गां गुरुदेवंकर गां बोले अरे मनुआ मिछ दुनिया अरे मनुआ मिछ दुनिया राम नाम को बारे लो हो जा रे अरे मनुआ मिछ दुनिया राम नाम को बारे लो हो जा रे अरे मनुआ मिछ दुनिया कालो कोकोला बारो तो रे अरे कालो कोकोला बारो समय चली जाउची रहुची की ना समय बही चली अरे कालो कोको बिना लोकोरी लुको जा रे अरे मनुआ सम्मान्य सुधीकल्प आज सप्तम रजनी बा उद्यापन रजनी पवित्र अनुष्ठान रे पवित्र ठाकुर निकट रे पवित्र नाम गान करवा होछि पालाकार बा कलाकार धर्म कालो को चली गलानी पिलालिया खेल रे धूली खेल रे चली गला बड़ा छोटिया पिला देखुना खेलुती ये धूली खेल बा धूली घर होछि ना पछु को भांगी देबे
ପିଲେ ଚକା ପକେଇ ବସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଯିବେ ତମରି କଥା ପଡିଛି ଯଥା ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ବୟସ କ୍ରମଶଃ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲି ନା କଣ ଚାଲିଛି ଫୋନ କୁଆଡେ ଆସିଛି ଟିକେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମୟ ତାର ଚାଲିଛି ବୋଲେ ନିଶ ଜୀବନ ସତ ଥାଉଛି କି ପରିଆରେ ଧାଉଛି କି ପରିଏ ଭରା ଧାଉଛି କି ପରେ ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିଂହ ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିଂହ କରାଲୋ ହରିରେ ଭଲା ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପୁରା ଘୁଷିକି କବି ବାବୁ ନିରବ ବସ ବିଶେଷ ବଜେଇବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଠିକ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଛି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ଇଏ ଜୀବନ କୁଆଡିକି ଗତି କରିଛି ଇଏ କଥା ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଧନ ପାଇ ଯାଉଛି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ବୟସ ଆସୁଛି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ନା ଟିକେ 1 ଲକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କର କୁଆଡିକି ତୁ ଯାଉଛୁ ଏମାନେ କୁଆଡିକି ଯାଉଛି ନା ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରାଳ ଲହରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କାଲି ବୟସ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲା ପରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଗଲା ବର୍ଷେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଗଲା କ୍ରମଶଃ ବୟସ ଖସି ଯାଉଛି 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାରି ଭିତରୁ ବୟସ ଗୁଡାକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ଯେ କୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଯାଉଛି ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାଉଛି କେମିତିକା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥର ଆସଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଗରଜି ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଗରଜି ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଗରଜି ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯାଇଲି ନ ହଉଛନ୍ତି ନା ଲୁଣି ଜଳରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତିକା ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମରିବ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଇଏ ଯାଇ ଲୀନ ହେଇଯିବ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଯିବ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ନାମବାଚକ ରହିବନି ଇଏ ଜଣେ ବୋଲି ନା କିଛି ରହିବନି ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ये कथा प्रमाण मिले वायु पुराणरू आज्ञा ये कथा को केवल जाने किए ना ये कथा को केवल जानती उत्कलीय माने कहीं जानती ना जिते बड़े मनुष्य समाज सृष्टि हैला जिते बड़े मनुष्य सृष्टि हैला प्रथम मनीषटी आज्ञा कलिंग सृष्टि हैला व्यासंक भाषारे व्यास कहिले प्रथम पुरुषटी प्रथम मनीषटी कलिंग संभूत हैला केमितिका प्रथम दृष्ट्वा
ସାଙ୍ଗ ମୂଳେ ତୁ ସମ୍ଭବ ତଥା କାର୍ତ୍ତ ଯୁଗାନା ତୁ ତଥା କାର୍ତ୍ତ ଯୁଗାନା ତୁ লিঙ্গম সিংহম সম্ভব ଖାଲି ଆଂଶୁଦ୍ୟ ମନକୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବ কলিঙ্গরে প্রথম পুরুষটি জন্ম লাভ কলা তেণু এতে জ্ঞানর অধিকারী হচ্ছে কিয়ে না ইয়ে স্বর্ণ প্রসূ পবিত্র ভারতবর্ষ ভারত দেশ সময় স্বল্প অল্প সময় ভিতরে বহি গাইবা আজ হচ্ছে উজাপল রজনী বা সপ্তম রজনী তেণু আমি আমার গন্তব্য পথর পথিক হওয়া তেণু এ মনুষ্য বেল থাউ থাউ তু টিকে বন্ধ বাঁধিবা ପାଇଁ ପଡିବ সেই প্রভুঙ্কর পদার বিন্দরে টিকে ধ্যান দে ରାତି ପାଉ ଆଜି ତ ଶେଷ କଣ চিকা গোবিন্দচন্দ্র কহিলে রাম নামকু কেবে তু হজানা রাম নাম গাউথা ভজু কি রাম বলু কি ଅଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଯମ କହିଲେ କିଏ ନା ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଜମ ଇଏ କାଳ ହଉଛି ସମୟ କାଳ ହଉଛି ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାଳ ହଉଛି ଯମ ଇଏ କାଳ କବଳରେ ମଣିଷ ତେଣୁ ରାମ ନାମକୁ ସଦାବେଳେ ଭଜନ କରୁଥା ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ମା ଗର୍ଭରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲୁ ଆଜି କାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଜି କାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଜି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଦୂର ହେଇ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ କହିଲେ ରକାର ବହିରି ଯାତେ କାର ବିଷେତ ପୁନଃ ରାମ ରାମ ତେଜ ଶବ୍ଦ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା প্রতি মুহূর্তে রাম নাম জপ করছি কিন্তু তু জানি পারুনু না 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 টঙ্কায় বিভর ধনরে বিভর গাড়ি মোটরে বিভর কাই বিভর যাচ্ছ এগুলা কোন সাঙ্গে যাব না আরে ইয়ে টঙ্কা কোন সেটি চলিব সিও দরবারে ধন ইয়ে ধন চলিব নাই বাজা বজা ওজা মিলো মহাপাপী ডাকি ছিলা কেড়ে মজারে ভাবিছু বাবা টু কিনি মু জিবি রে কিনি নেই জিবি দেই করি টঙ্কা হজারে তু ভাবিছু হজারে টঙ্কা দেই সেনা মোলা মকুবাটু কিনি নেবি সে কিনিবা ধন সে নুহন্তিরা ধন ন মিলন্তি সে বজারে শেষকু পাইবু আরে তুম নুয়া জম দরবারে সজারে জম দরবারে কাহিকি তু এতে পরিশ্রম করিবু বেল থাউ টিকে সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম সে রাম নামকু টিকে স্মরণ কর সে রাম নামকু যদি তু স্মরণ করিবু নিশ্চিত তু বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হেবু হে পুଅ ইয়ে মনুষ্যর যেতবে বয়স থাকে যেতবে বয়স থাকে কোন বয়স সে কিছু মানে না কিছু মানে না কোন ভগবান কি ভগবান কি ঈশ্বর কি ন্যায় কি অন্যায় কি ইয়ে কথা না হৃদয় নাই বুঝি পাবার মধ্যে চেষ্টা করে না
ଯେତେବେଳେ ବୟସ ସରିଯିବ ଧନ ସରିଯିବ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବେଶ ଏ ମହାଯଜ୍ଞ ବୁଝା ପଣା ମହାଯଜ୍ଞକୁ ନେଇ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରୁ ଆମର ଏଇଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜପିବା ବୃହଦ୍ୟ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି ହରେ ନାମ ଏବଂ ହରେ ନାମ ଏବଂ ହରେ ନାମ ଏବଂ କେବଳ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ଚଲ ବନ୍ଦନ କଲେ ତାହେଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ଅଛି ତା ନହେଲେ ପୁଅ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଯିବାନି ଆଉ କୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିର ଜାତ କନ୍ୟା ନଙ୍କୁଳେ ଲୋ ବିବାହିତା ସଦେବ ପାଳିତଙ୍ଗ ସ୍ୟସା କନ୍ୟାଂ ବଳଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କନ୍ୟା ନକୁଳକୁ ବିବାହ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପାଳିଲେ ସେଇ କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସାରେ ହଁ କୁହ ଆମର 7 ଦିନ ଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହଁ ଆଜି ତମେ ସାରିଦେଲ କାହିଁକି ବା ଆରେ ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା ନକୁଳେନ୍ଦୁମ୍ ବିବାହିତା କଣ କଲା ସେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସାନ ଭାଇ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନା ନା ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିର ଏମନ୍ତ ଜାତି ପର୍ବତ ପର୍ବତଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ ଅଥମାନେ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଏ ନା ଯାହାଙ୍କର ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କିନାର କିଛି ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଏ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବିବାହ କଲେ କିଏ ସେଇ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ଆତ୍ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୀଣ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ବୋଲାନନ୍ଦ